First possession, Tato. Up. Di na kayo. King. Advance pass to Alex. Alex. Tato. Pass to Labrosa. Nakapatay yung shot clock down. Ba't nakapatay? Ina, yung shot clock nakapatay. Oy, wala na shot clock. Hindi natin makita pero nag-automatic eh. Patay eh. Wait lang. Time out, wala pa yung shot clock. Sir Salve, yung shot clock paano yun? Nag-automatic siya eh. Saan ang on yan? Kasi nag-automatic, di ko masabi yung shot clock eh. Wala eh. Sige, wala. Paano yung shot clock? Nakamatay-matay. Namamatay-matay? Wala ba yung kanina siya? Hindi ko alam kung saan nakakorek yan eh. Yung shot clock, ayusin muna natin kasi di ko masabi, nag-automatic box yan kasi ubos yung shot clock eh. Hindi natin mamamonitor yung shot clock. Ayun lang. Ano yung kung saan namatay? Hindi ba kanina meron? Meron, Pero gusto mo lang. kanina. Kasi pwede yan kasi hindi ko malalaman yung shot clock eh. Pero depende sa usapan nyo. Siguro nadali yung yung gawa. Kasi yung shot clock. Meron nga pala sa gitna. Pwede mo lang shot clock. Ayun, kaya lang may shot clock dun sa gitna lang. Okay lang ba? Habang inayos? I-announce ko na lang, may shot clock dun sa gitna. Maandar naman yung shot clock. Ayan na. Pero yung kabila, wala. Adjust mo, 99. Reset mo nga. Kaya mas kulang naman yung shot clock doon. Ha? Ayan, okay. Yung kabila lang, wala. Yung kabila. Ayan, reset ulit. Ayan, okay. Let's start. Meron na. Okay, let's start again. Wala pa tayong score. Sir Salve. Pass to Perez. Pass to Mr. Perimeter. No. Rebound Perez. Oh, nakatapak na. Si Perez. Alex, crossover. Pull up J, now. Malalamig pa. Sir Salve. Pass to Perez. Pag-diretso ba tayo yung oras? Hindi, Paul. Pagka malayo lang. Diretso kahit yun eh. Okay lang yun. Saaling tayo tayo. Saan ko makinig. JPL, no. Rebound ulit ni JPL. Pasok yun. Para sir. Pag malayo lang, pag matagal yung bola. Pero pag ano, diretso yan. Lagrosa. Inside pass. Mr. Gabriel, block. Na naman. Galing naman ang basa ni Mr. Perimeter. Lagrosa. Pass to Alex. Alex to Tato. Tato pick. Pull up J. Pasok yun na. Tato ko J. Perez takes out Noah. Rimondiga. Tato, pass to Lagrosa, open shot, pero titingnan sa ikabit yan, for two. So, sabi, pass to RTC, JPL, sumalaksak, 2 points by JPL.
Lagrosa. 10 seconds to shoot. To King. King. Nawala ang bola. Still by JPL. Ayun na. Ang bilis. RKC. Malakas. Up, up, up. There's a pushing foul by Mr. Benny. Sayang. Foul. Sir Hachwala. First personal foul. First team foul. Lagrosa on the move. Pass to Mr. Cavalian. Fine. No. Alex at the hook. 8 to shoot. There's a foul. On number 21, RKC. First personal foul. Second team foul. Pasok. Wala siya na Pengso. Pasok ulit para itato. 2 for 2. Salve. Kinuwi ng bola. Crossover. Paso. Mr. Perimeter. Pull-up Geno. Rebound ni Cavalian. Lagrosa. 10 seconds to shoot. Alex. Pass to Tato. Fine. And out. Rebound sa Salve. Perez. Pull up Geno. Rebound. Si ball. To shoot. Perez. 12 seconds natin. 11 seconds to shoot. 11 seconds to shoot. Ayun, nakita sa JPL. Ganda naman ang pasa ni RKC. Pangalawang beses. Kay JPL. Yes, for 2. Lagrosa, Alex. Uy, ganda na basa per block. Ni JPL yun. Nabasa ni JPL. 14 to shoot. Taco. Pass to Mr. Cavalian. Fade away. No rebound RKC. Salve, pass to Perez. Perez on the move. Natabigan. Save ball. Sub 5. Okay, sub 5. Change 5. Pasok 5. Sakto? Oh, sakto 5 din. Oh, sakto 5 ha? 5-5. 5-5. Ah, sige. Iwan si Dodds kasi sige. Nag-ano lang daw. Mamaya. Nagsasapatos pa. Nadadating lang. Still Astro. Pass to Ojek. Chapeau. DJ, pasok yun para DJ Fuji. Still goes wrong. Ayun na si Perez. Malakas. Na-rebound ni Ojek. Yes, to Astro. To Ojek. To Mr. Villanes. Fire! No! Rebound Mr. Roma.
Perez. Pass to DJ. Doon ulit. Wala. Ano pa rin? DJ. Dapat kay Perez. Pasok yun. Perez. You know, Astro. Nagpaulan na kagabi. Object sa ilalim. Still. Pero same ball. 14 seconds to shoot. Object. Wala. Perez for the rebound. Sila! DJ on the move. DJ pass to Chapelbo. To Pamilar. 10 to shoot. Pamilar. Perimeter. Pasok yun. Basic. Parang isang dani. Yun lang to. Sa gitna. Open shot. Tira na. 6 ball lead para Steve Hacks. De La Cosa. On the move, pass to Astro. Pass to Object. Uy! Intercept by Perez. Steal. Mr. Ong, Chapelbo to Pamilar. There's a foul. Substitution. Perez up. Foul on number 32. Pahardo. First attempt, no good. Second attempt. Pasok na yun para kay Sir Danny. Ate, kita ka! Lagrosa. Kapit! Uy! Malamig ba si Astro? Sila! Oh, there's a basketball foul. Tumunog eh. Foul on Lagrosa. First personal foul. Second team foul. Mr. Ong, DJ. Napitawan ng bola ng Lagrosa. Oh! Foul number 4 sa GPL. First personal foul. Third team foul. Lagrosa. Pass to Mr. Pelaez. Fire! Bell! Basic sa gilid, Mr. Pelaez. Yes, for two. DJ na siya, DJ. Pass to Pamilar. Ganda na pasa! Lumusot yun. Yung pasa na yun. Dami pinagdaan. Lumusot sa dalawang play. Lagrosa. Oy, there's a foul there on Mr. Ong. Mr. Ong, first personal foul warning for penalty. Lagrosa. Pass to Pelaez. Inside pass to Pajardo. Pelaez in a short. JBL for the rebound. But there's a foul there. Object, first personal foul, third team foul. Mr. Wong, yes, to DJ Pamilar. DJ, dalawa na pasaan, pero may foul. Napatulak si Astro first. Warning for penalty, pero out of shooting. Two shots yan by DJ. First attempt, no. Second attempt. Oy, no. Isa pa. Nagpalit kayo. Masyadong maaga pa. Oh, mali yun.
violation yan. Yeah, pasok na. 8 kalamangan. 1 minute. Lagosa. Ayun! Inside pass! There's a foul! Sumabit si JPL. Second personal foul on JPL. Penalty. Mahina, Servaldo. Last contact. Sobrang lakas na ako ni Mr. Ong. Kamilar to Mr. Ong. Steal. Well, Lagrosa. Lagrosa. Pass to Bahar Ojek. Ojek, yan po ulit si Lagrosa pero nakuha pa rin. Receive to shoot. Lagrosa. Ojek, libre na. Sakto. Ganda ng pagkakapasa ni Lagrosa. 30 seconds. Mr. Ong. DJ Pamilar. Mr. Ong, 10 to shoot. Sa pelbo, dahil si JPL. Malakas. Ayun, si Pamilar. Wala pa rin. Nakakuha ni Oy. Nasa labas na. Ew. 14 seconds. 14. 10. Oh! Uy! Lumabas! Tama pa rin ni DJ! Lumabas ulit! Turnover, last touch. Sayang! Lumabas pa yun. Kala ko pasok na. Pasok na. 3. Nag-buffer din yung stats ko. Sayang! Hindi niya magbibigyan. Standard tayo. At para at least alam nila. Lumabas, pasok na eh, no? Nag-bounce, tapos pumasok ulit. Oh, nag-bounce, pumasok ulit, tapos lumabas ulit. Sige, game na. Ayun sila eh. Beto na yan. Sting? Back to the ball game! Mr. Unlimited for two. Perez. RJC. To Mr. Kapitani. Basic shot na naman. Basic. At least di nababago. Puro perimeter lang. Hindi bumubomba sa Santana ngayon. Jogging lang. Lagrosa. Gas mo ito na ganyan. Ayan na. Tumasin man. Sasalaksak. Kinanap si King. Si King. Walang bola. 10 seconds to shoot. King. Kumaposte. Pass 2. 5 to shoot. King! Malakas! Uy! Sayang! Walang napasahan si Mr. Benny. Ow! Strong pass para kay Lagrosa. Malahati! 20-10 ang ating score. Sir Salve, pass 2. Oh no, sir! Traveling tayo doon. Nag-cross over muna siya.
Lagosa. Pass to Lagosa. To Taco. Uy, mabigla. Taco, nilapit ang konti. Pumilimeter. Too strong. Rebound. Mr. Kabila. Ay, Mr. Dani. Sabi ito, Perez. Malakas. RKC. Wala pa rin. Nakuha ni Taco. Lagosa. Dudes, pass to Taco to Dudes. Sumay step black. Huli yun. Mr. Dani. Dito rin mo. Foul. Okay, Mr. Dani. First personal foul. Foul yun. First personal foul by Pamilar. Dudes, pass to Taco. The perimeter shot dead. Wala na kuha ni Saferi. Pass to RTC! Sir Salve. Ayun! Sayang! Time out! Team Hawks. Kung bata-bata pa si RKC ng konti nun, nakatakbo pa yun dun eh. Naitira pa na, nashoot pa niya yun. Kinapos niya eh. Okay, masuk. Sir Alex, yung pinatama si King. Sige. Wala na, lahat nakalaro na eh. Bahala na sila sino magsab sa kanila. Lahat nakapasok na ng 5 minutes. Open sub na tayo ha, lahat naka 5 minutes na. Open sub na. Hindi na kami magbabasa ng 5 minutes. Lahat naka 5 minutes na. Open sub na tayo. So, after 5 minutes. Lagosa. On the move. Nagtuturo. Pass to Lagosa. Taco. Pass to Lagosa again. 5 for 3. Down. Mahalit sila ngayon sa tres. Wala pa nakakasip sa tres. Steal. By Lagosa. Ganda naman nun. Ay, lumabas pa. Pero binawi. Mr. Jomilan. Wala na lang. Sir Dani, malakas. Lagosa. Pass to Taco. Taco to Dudes. Fire. Basic shot. Lagosa. Yes for him. Perez. To Mr. Perimeter. Side step. Pull up. No. Oy. Nakapush pa siya doon. Ball number 88, Sir Benny second. Ay, malakas! Doon tayo, doon galing yung bola, asa na wala. Yan, hindi pa siya pumasok ng part eh. Wala rin nakahawak. Sir Dani, ay! Offensive yun. Nakatulak si Sir Dani bago siya umikot. Nawala sa camera. Second. Hindi sa akin ang ikot niya. Lagosa. To Lagosa. Alex. Sir Alex. Pass. You know, basic shot by Lagosa. Pagalang-galang lang si Dudu. Tap. Perez, Pamilar. Ayun! Nakamarami sa perimeter bumukol. Ayun o! Sir Benny for two. Nakakadalawang beses kasi yan. Dominado. Ayun! Tap open
For two. Salve, palingon lungod. Salve, nakakita siya pero open shot! Wala, dalawa sila! Good! Sakto. Ay, wala, nalibang ni Perez. Is foul. Sab. Perez. Sab. JPL, pasok. Oh, sino pinali na Mr. Pilares? Sino Pilian? Sab ka ba? DJ, baka shooter, Wala. Apat na lang kalamangan ng Team Hacks. Pagod na. Wala pa rin ang wani. Lagrosa. Pilares, sakto. Nag-abutan sila doon. Steal! Ayun na! Out of balance si JPL pero kaya. Oh, sub. Dali. Sub ka po muna. Kaya na konti. Oh, time out. Tirador. Gabe. Back to the ball game. Tirador basketball. Receive player. Si Perez nakapag-point na sa gabi niya. Hoy, kumakata! Hoy, kumaka! DJ! Lagrosa to Mr. Bevaes. Pass to Alex Tamsot. Kaya na foul. Napahawak si JPL. JPL tatlo na. Third. Sige lang. Sub daw, sub. Mr. Ong, JPL. Pahinga daw muna. Mr. Ong, pasok. Sila Estato. Black! Ay, naipasa pa! Lagrosa, wala. Nawan ni Lagrosa, naipasa pa. Baksan! Hoy, nakikita mo! Time to shoot! Alex, dami pinagdaanan. Steal! Malakas. Pero okay lang. Good challenge. Baba! Napagod Pirador dyan. Alex, Tato. Ay, sumabit si Sir Benny. Tatlo na rin yun, Sir Benny. Penalty. Warning for penalty. Stop. Control ball. Upstairs. Substitution. Sir Benny out. Perez coming in. Nabeli tatlo ah. Tato. Sayang. Wala. Sige. Pasok na yun. Wala tato. Mr. Ong. To Perez. To Mr. Ong. Ayun na si DJ. Oy,
Isa na lang. Humabol na ang Birador. Tap. Mr. Mo, kung lang naman Rosa. Pass to Alex, walang bola na ako ni DJ. Natapik. Rosa, break. Pasok. Pasok. Sir Salve. Uy! Binasa kay Alex. Tatoy! Mr. Pilaes! Wala! Alawan ni DJ. Sir Salve. Atake na tapit. Basic shot para Dutz. Change favor na tayo. Lamang na ang Birador. DJ. Wala, wala. Hindi sa Jayon napunta doon yung bola eh. DJ first. Penalty. Sub. Mr. Ong. JPL pasok. Penalty na Hapsters. 2 shots para Mr. Pilaes. Nabaw kayo sa 22. Pumasok pa. Pasok ulit para sa Pilaes. JPL. DJ. JPL. Malakas sa ni DJ. Offense. Hawi. Sayang. DJ. Offensive yun. Walang prito sa offensive. Loose ball eh. Hindi, Genius Ball. Time out pa kami, no? Offensive ang tawag. Time out pa. Offensive yun. Dalawa pa, no? Tago, Dukes, Binisik. Wala, nakuha ni Pamilar. Sunod, Vic! Vic Perez, dalawa, takbuhan, ha? Perez! What a pass! Coming from Mr. Pilaes, Binisik, wala sa ni JPL. Wala bola, nakuha ni Sirang pasa! Pilaes. Isa lang, kalamangan, Birador. Dutz, to Tago. Tago. Pass to the Kapit! cross. Kapit! Kapit! Mr. Pilaes. Goal! Wala ni Abilar. Baba, baba, baba! Ayun na, sinasabi na magdali. Pass to Perez Bumuelo. Black. Dutz pa. Naka. Tatlo malakas na ako pa rin. Tatlo. Pick. Tatlo. Budol. Labi si Tatlo. Tatlo. Sabi, pagod na. Pamilar. Open shot. Malakas. Pamilar. There's a foul on Pilaes. Sayang. Pilaes. First. Sa break. Lagrosa. Astro. Pasok. Wala. Second attempt. Pasok na, bawal na 35. Dalawa na lang.
Team to shoot. Labas! Sige! Okay, dala! Kaya yan! Foul on number. Sir Salve. First penalty. Meron pang 43 seconds. Wala. Mukhang nakakamdam na rin. Sila Grossa. Grabe parusa yun. Puro takbuhan. Last shot. Wala. Ten seconds. Pamilar, Black. Ako lang, hindi pa pwede yun, sir. Ikaw ang nagbaba. Black. Hindi, Black. Hindi mo dapat ikaw dito magbababa. Time out. Tayo mo tayo sa kanila. Hindi. Travel yun. Good call. Hindi. Ikaw kasi yung nagbaba. Dapat, hingito mo pa sa katawan mo. Dapat, travel talaga yun. Back-block mo, pwede mo na lang ipasa o itira. Hindi mo na siya pwedeng bomba o yung dribble. Travel na yun. Napakakit. Binombo niya. 5 seconds. Walang upward yan, ha? Ayan na, 5 seconds. 5 seconds. 5 seconds. Good steal para Mr. O. Na-intercept na yun. Dami na eh. Iba talaga pag sa totoong laro eh. Good yun, sir. Ben, good call yun. Good call. Travel. Pero din, pag hawak niya, binomba niya pa eh. Hindi na pwede yun. Travel yan ah. Tama ka. Hindi niya. Sino pa rin palawak-hawak niya? Hawak niya ulit. Hawak niya. Tsaka niya binomba ulit. Pero pag supalpal yun na wala, iba ulit. Hawak niya. Supalpal kasi yun. Dapat. Tama yun. Traveling talaga yun. Yeah. Supalpal, di ba? Supalpal mo sir, at hindi mo nabibitawan ng may dala ng buhay. Parang narapit. Pero kung hindi supalpal mo. Pag supal pa niya, hawak niya pa rin yung bola eh. Eh kasi supalpal, yun ang baba. Traveling. Grabe, sino nakasupal-pal nun? Ako, hindi kasi hindi naglalaro sa Virador, pre. Di ba last game, sabi niya maglalaro ka gabi. Dinadyan ko muna isa. Maglaro ka sa Cortena, pre. Hindi, napapagod daw siya dun eh. Sila reklamo eh, Hindi, okay lang yun. Ganyan lang talaga yun sila. Pag pinaliwanagan, wala na. Yan ang sabi ko sa kanya, hawak na. Oo. Totoo yun. Mga yan. Bakit? Minista yung bituan dyan, makapal talaga. Puro na yung sinasabi niya na talaga 100% lang. Makakaw ka na 100%. Pero yung mga 90%. 80, 50 mo lang. Sige. Pero yung tulakan sa kapitan, yan sila na. Doon tayo magbarka sa tulakan, kapitan. Yun lang. Sige, game mo. Okay! Third quarter, tara na ulit! Habang mainit-init pa, magandang laban, dikit na dikit. Yellow ball! Okay, tama. Yellow ball. Change court, ha? Change court.
Yun na, pinasok na naman sila. Astro, nabitawan ang bola. Nabitawan. Sinasabi, nawala ang bola. Sinasabi na ako si Astro. Si Paul. 13 seconds to shoot. Sinasabi, back si DJ 2. Mr. Benny, naipasa pa. 8 to shoot. 5. Nagabutan. 3. Uy, nayabot pa. Sayang. Kala ko pasok na naman kay Mr. Oh, may lumabas ulit. Ganun pa rin. Alex. King, malakas na wala DJ. King Astro. Wala, maalat si Astro ngayon ah. Gusto mo? Ayan, sinasabi. Sinasabi, tingnan mo bola. Pass to Perez. Perez, on the move. Umikot, Perez. Lumakas. Walang rebound. Alex. Astro. Malakas. Mr. O. DJ, nagsusulo. Wala siyang kasama. DJ, iniwan si Alex. Malakas. Ano nangyari? Astro, to King. Uy. Nagkapagkanan sila doon. Wait lang. Ano nangyari? Injury sub. Astro kaya? Injury sub. Nagkaipitan sila doon. Meron na, pumasok na. 11 seconds to shoot ha. 11 to shoot. Alex, 10 to shoot. 4 to 3. Ayaw. Blocking. Okay, to do first, second personal foul, first team foul. Una foul ng team. DJ Alius! Yun o! Net! Ang hirap ba yung gano'n? Pang top 10 yun. Oh, Lord is 7. DJ to Alex, pass to King, katapigan na ako ni Mister. Mr. Benny, Mr. Ong, Salsalbe, sasalaksak. Oy, sumabit papagagsak si Object. Isa sa Alvin. 2 shots para isa sa Alvin. Pagkakataong ibalik ang alamangan sa Team Hacks, malalaman natin yan. Kung may susugi sa Alvin. Pasok, shot. Lamang na. HK1 naman. Dikit ang laban. Second. Wala. Rebound King. Alex. Ojek. Pahato. Bumektos wala. Sayang, di gumapit.
Mr. Ong, Mr. Benny, oh, hindi ba pwede yun? Umawi muna. Sir Rochuela, warning. Asap. Nauling awit sabi. Nauling ang ating level. Hindi po pwede. Wala daw! Sino yung sinipigan ko niya ba? Ito pala. Sige. Sundot mo si Salve, kaya napunta doon. Sundot eh. Lagosa. Bigyan pukol. Wala pa rin nakaaso sa tres. Wala pa rin nakapasa sa mga tres nila. Kahit isa. Ten seconds to shoot. Mr. O. Bumalik ang bola. 8 to shoot. 7 to shoot. 7 seconds to shoot. Mr. O. Ayaw pa rin. Ako isang sabi. DJ, 8 to shoot. Mr. O, papasok na kaya. Bam! Ay, hindi niya pa hinihilong yun. Pumasok na. Mr. Gabriel. Pass to Lagrosa. Lagrosa. Wala lang ni DJ. Substitution. Kaya daw muna. Bola. Asa na yung bola? May ball ba? Sino ba? Sorry. Alex first. Mr. Ong. DJ. Pass to Perez. Inside out. Pasok ko yun. Anim. Change favor na tayo. Lumamang ulit ngayon ang Max. Kapilyan. Sasalaksak. Walang mabasahan. Si Alex. 10 seconds to shoot. Roots. Oy! Mr. Pasel Pata. Time out team. Birador. Ang time out na sila ng isa. Dalawa na lang hanggang mamayang 4th quarter. Dahil back to the ball game. Mr. Ong. Pass to Sir Salve. Grabe yan! Pinimbalema kay DJ. Ganda naman ang pasa. Baling-baling yun ah. Mr. Camillan. Alex for 3. Papasok na kaya. Ayaw din. Ayaw talaga. Ayaw sa press. Mr. Ong. Uy, natras pa siya sabi. Muntik pa. Alawa ni DJ. Ganda ng pasa. Wala. Yun din. Buti na lang doon si DJ.
Kahit 10 na. Umaarangkada na ating Hapsters. Ano kayang gagawin ng Team Mirador? Mabawi pa ulit kaya. Kailangan mahaba pa yan. Boots! Tatko, binali! Bam! Binali pa ni Tatko yun. Galing. Mr. Ong. Napahinga ng konti. Pinasa kanya Salve. 15 seconds to shoot. Siya Salve. Inside pass to Perez. Sando naman pick and roll lang. What a play. Parang alam ni Sir Salve sa pupunta yung si Perez ah. Oh, there's a foul. Second personal foul, Sir Salve. Second. Tuloy siya yun. Kaya lang niya. Pangalawa mo ito. Yun o, Mr. Ganyan! Buti, yun na lang pala eh. Sige, bola. Walo, Sir Salve. Nag-iingin ng screen. Ayun na, Sir Salve mo na sobrang iniwan si Tato. Pumulauter! Grabe yun na, Sir Salve buti. Wala na batay. Ayun na si Tato. Bam! Galing bumali ni Tato. Kung anong beses na balik. Pasok pa rin. Mr. O. Perez. Nagpahinga ng konti. 10 seconds to shoot. 5 to shoot. Perez tumulang tres. Wala, nawa ni JP. Di pala. Tinapik niya ng boss sa palabas. Sayang. Stop, Brett. Time out. Team Hapsters. Tigdalawang time out hanggang mamaya. 4th quarter. May dalawa kayong time out. Okay, let's start again the ball game. Pasok na. Hapsters basketball. To 33, lamang ang ulo ang Hapsters. Siya sabi. Ayun na! Nakapalibre yan, malalim. Malalim masyado, kahit hindi yun, kala ko libre na. Alex, kapelyan, alam si Tato, binali na naman, wala! Talagang binabali niya, parang hindi matapal. Galing niya mag-iwas, kinapos na. DJ, binatabig na, wala! Kanya pa din! Sayang. 41-33, 1 minute 45 seconds. Dudes. Nagtuturo. Dudes. Naipit. Nakatira pa. Nakita ng butas. Mr. Ong. Pass to Sir Salve. Sir Salve. Jose. Grabe yun. Baka nanood sila doon. Tato. Dudes. Gabawi. Dudes. Ay pa siya. Pero sayang. Kay Paul. There's a foul on number 614. Nakapagkapit doon. Naipit eh. 14 seconds to shoot. 1 minute 12 seconds. Taco.
To Alex. Alex, kanina pa hinihiling ang dress. Pero pinasa. 5 to shoot. Takbo. Bam! Galing pa. Kahit sa papadurami. Perimeter. DJ. Chule ni Alex. Ato, wala batay. Op, doon sa foul. Sayang. Nahabol pa si Astro. 2 shots. Number 6, Perez. Ang sportsmanlike foul. Hindi, kinapitan niya eh. Ansko. Pasok. Hindi ordinary sabay kasi may kapit eh. Pababa. Ansko yun. Sir Perez, first ko lang naman, first. Wala! Nakakaramdam ng pagod kagabi to ah. Si Aswa. Napagod kagabi yun eh. Daming ginawa kanina yan eh. Ay kagabi eh. Huwag pumasok isa. Lagosa, 40 seconds. Alex. Kinahanap si Lagosa. Lagosa, ayun na, si Astro. Wala, narinig ni DJ. Tatlo pala yun, sorry. 25 seconds. 36. Sumot yung isa, 35 yun niya. Sumot lang isa. Isa lang pumasok yun niya. Sir, saan niya nakalusot? Kahit pasa pa. Tapit, yung tatlo. Dire-diretso Sir Salve. Nawala ng preno. Head to shoot! Mr. Pamilar! Mr. Pamilar! Wala! Ang Pamilar pa rin! Pasok na yun! Di napigitan sa ilalim. 8 seconds! 7 5 2 Hey, the power. Forty-five, 36, 9-point lead para sa team upstairs. Wala, pagod na rin yung mga. Mamaya ka na pumasok! Oh, 8 minutes. 8 lang. Kasi may 1 minute pa na 8 minutes. Game. Oh, 8 minutes pa bago makapasok si Perez ha. Kasi 1 minute quarter kanina bago siya ma-answer ko. Kaya 8 minutes pa lang siya pwedeng pumasok mamaya. 8 minutes sa oras natin. Oh, pasok na! Last in final quarter. Ano kayang mangyayari mga habol ni Apirador? Para yung last time, tapos nanalo ko sila o tuloy na lumalo ang upstairs. Ako mga malalaman natin yan. Sa ating last 10 minutes of the game, pasok na! Pasir ulit. Pasir. Upstairs basketball. Upstairs basketball. Oh, game time na! Oh, mag-warning na kayo dyan. Sayang ang technical. Kaya ko, susugurin siya sa akin.
DJ. Pass to Pamilar. Pumukol, lumabas. Pamilar ulit. Nakakuha ni Alex. Ay, di pala. Foul. Loose foul. Foul, Mr. Ong. Pushing foul, Mr. Ong. Second. Oy, walang pinasahan. Natulas ang bola. Walang bola, sayang ah. Parang may mata sa likod si Pamilar ah. Mr. Perimeter. Oh! Napakapit na yun. Graduate. Napakapit si Mr. Perimeter. Oh, graduate. Nauna-gulang. Ay, hindi pala. Lagros. Rasto, sino? Alex Pelaez, wala na ako ng Pamilar. Inisi ang wala. Rasto, DJ. Wala. Nakakuha ni Kapeliana. To Alex. 3 versus 3. Alex! Lumabas! Sayang ah! Mr. Ong, 3 versus 3 din. Mr. Ong! Uy! Gano'n parang dinaktakan ha. Grabe yung tiro na yun. Paturok. Big shot pa. Paturok eh. Kinaliwa pa. Kinaliwa pala yun. Lagrosa. Pass to Kapelian. Second play. Penetrate. Pass to Alex. Naipit. Mr. Pelaez, tumingin mo sa 3. Wala. Nakakuha niya yung dalawa sila doon. 14 seconds to shoot. Still! Masarap-basa ni DJ yung pasa na yun. Sabi na mo, bumagal pa mula. JBL! Wala na, wala pa rin. Ay! Nabitawan na tapos, sayang. Time out, RKC. Isa na lang time out nyo, ha? Isa na lang ang time out nyo. Isa na lang, ha? Isa na lang. Wala pa. Hindi pa. 9 seconds pa. Follow the rules. 9 seconds pa. Back to the ball game. Hindi pa pwede si Perez. May 9 seconds pa. Sabi si Mr. Ong. Kapelbo. Sabi nilalax ang bola. 10 to shoot. Boots. Foul. First personal foul. Lagrosa. 10 seconds to shoot. Kapelbo binisik. Basic. Para kay Kapelbo. Bigla arangada. 13-point lead. Pinakamalaki naman ngayon ng Team Hawks sa ating Bogi. Lagrosa. Boots on the ball. Pass to. Sino yun? Alex! In and out! Inagaw ni King. Op. Okay, jump ball. May jump ball. Oh, substitution. DJ up. Pasok Perez. Yan, pwede na si Perez.
Same ball ha, same ball. Change position na tayo. Upstairs na, pag may jump ball ulit. Pelaez, the shooter, the trigger man, Astro Boy. Pass to Mr. Pelaez, Mr. Pelaez. To Dudes, ay, nako, muntik na. 5 to shoot. Good. Oh, there's a foul there on number 73. Dalawa sa Pelbo. 14 seconds to shoot. 14 seconds to shoot. La Rosa on fire. Crossover, pass to drop. Oy, hindi pwede. Galing sa labas. Galing sa labas yun. Violation yun. Wala pang bola ha? Wala pang bola. Ayan na. Good. Pass to Alex. Alex. Pass to La Rosa. Sino yun? Pinaes! Ayun o. The game changer. Biglang bukol. Babasa 15. Babasa 10 ang kalamangan. Perez, nag-relax ng konti. Pinasa kay Sir Salve. Ayun! Nakakuha ng butas. Inside pass. Nabitawan ni Sir Danny. Sayang ka. Wala na sasabay doon eh. Astro, sulak sa kabitawan. Nakakuha niya. Exhibition ba yun? Sir Salve. Bojil. Wala bola Astro. Astroy. Napatulak si JPL. Warning for rapid substitution. Sino? Chapel mo. Apat. Si JPL ba lalabas o si ano? Sa Pelbo? JPL. Diyan ka pa. Alex. Ayun na. Dudes. Pumukol. Wala. Nakawali. Siya Dani. Maalat si Dudes ngayon ah. Ayaw pumasok ah. Naubos ka po. Pati si Astro. Siya Salve. Naiwan. Sila ko sa pasto. Wala. Nakakuha ni JPL. Wala pa rin nakakuha ni JPL. Grabe si JPL. Akalain mo yun? Basic, hindi pa tumatalon. Pelaez. Walang katalon-talon eh. Doon bang yung pwesto niya umistil. Doon dito pwesto yung tira. Doon ulit tumira. Katayo na. Walang kahirap-hirap ang basketball. Pelaez. Ayan na naman siya. Uy! Sayang, malakas. Muntik na naman yun, Sir Pelaez. Sir Salve, ayan na naman. Sir Salve, nag-relax. Nag-relax. Pass. Uy! Steal! Ganda ng steal naman. Uy, Sir Pelaez. Ganda ng kamay doon. Sir Pelaez, bumisik. Wala. Nakuha ni Papilar. Sir Salve. Op. Napahawak. Sige, personal ball ha. Uy, libre! Gulong naman o. Sir Pangilor, libre na. 55-39. Pinakamalaking lamang. 4 minutes 20. Dudes! Ayaw talaga. Nakatagod talaga si Dudes. Sir Salve. 10 to shoot. 5.
Salve. Sino pinasahan? JBL. Basic na naman si JBL, oh. Wala, nakuha ni Mr. Pilaes. Pero may foul. Sorry, JBL. It's your fifth foul. Fifth na, fifth. All out na. All out. Graduate. Dalawa na ang graduate sa Team Hubs. Wala pa, warning pa lang sila. Warning for penalty. 3 minutes, mahaba pa yan. Ang dami pa mangyayari dyan. Alex, pass to Pilaes, pass to. Ayan na, Mr. Pilaes. Ayun na. Papasok na kaya, Sir Alex. Ayaw. Sayang. Mr. Ong, dadagdagan pa. Wala lang ako ni DJ. Naipasa pa. Wala. Nawa pa rin DJ. Dapat na pa kay Alex. Ay, di pala King. That's all for Jay. Two minutes, 45 seconds. And one! Nakakalain mo yun. Nakakuha ng possibility. Number 5, King. First personal foul. Third team foul. Init. Napawisan ako. Mr. Perez, may sumabay pa doon. Grabe yun. Fade away. Perez. Nag-uubos na lang sila. 2 minutes, 15 seconds. 10 to shoot! Sir Salve, wala na ako ni Pamilar. Ay, grabe. Grabe naman. Grabe. Grabe. Last 2 minutes. Tackle fire for Drew. Last 2 minutes. Oh, I'm out. Team Hubsters. 12 ang kalamangan. 1 minute 58 seconds. Masarap ang kain natin, panalo sila. Lagi yan. Kaya yun, kung pagkain nila, pansit na naman. Oh. Sarap na naman yun. Back to the ball game. 6 minutes. Ay, 6 minutes. 1 minute 58 seconds. Pasok na. Team Hubs. Twenty-four. 1 minute 58 seconds. Rally. DJ na madali, DJ. Karabal. DJ. Ay. Oh, strawber. Basto. Alex. Pumaposte. Alex, tagalog ka. Pahina, Mr. Pilaes. Tapos siya, nabitawan pa. Nabitawan niya. Sayang, oh. Jambol, upstairs. Kanina kasing jambol. Ganador. Ayan na. 1 minute 33 seconds. 1 minute 33 seconds. Oh. Sir Salve, 15 to shoot. All on boots.
Warning for penalty. Second personal foul. "14 seconds to shoot." Mr. Off. Steal by Dudes. Nabasa ni Dudes yun. Steal. Nabasa din ni DJ yun. Kamilar. 18 to shoot. 10. Never spotted. Galing. Hindi, huwag na. Stop them. Nadulas si Tato. Hindi, para ano lang tayo standard. Hindi ko sinisilip din kasi nila yun. Kahit naman na siya. Uy! Exhibition ko, DJ. Turnover. 38 seconds. Oh, sige. Tuloy tayo. Alex. Tato. For two. Salve. Dagdagan mo. Para best player. Ayaw. Sayang, ng third quarter, dikit na lang. Kinapos lang talaga ang Berador. Ayan na pagod. Shake hands tayo, shake hands. DJ, dadagdagan pa. Inulit ulit. Pumasok na. Oh, sige.